વધુ સમાચારમાં વાત કરીએ તો ખંભાતના રોહન ડાઇસ કંપનીમાંથી ઝેરી ગેસ લીકેજ થતા અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો। વહેલી સવારે વેસલમાં ભરેલા ક્લોરોગેસ બોટલમાંથી લીકેજની ઘટના બની હતી। તો ઘટનાની જાણ થતાં જ પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડના અધિકારી સહિતની ટીમ રોહન ડાઇસમાં પહોંચી હતી અને આ અંતર્ગત ઝેરી ગેસ લીકેજ થતા કલમસરના જેતપુરા, બાજીપુરા, पंडोरियापुरा, जहांगीरपुरा सहितना गामों गैसनी असरथी रोष जोवा मळ्यो हतो। तो वहेली सवारे झेरी गैसथी श्वास लेवानी तकलीफो पण थई हती। तो आ अंतर्गत आनी फरियादो उठवा पामी छे, त्यारे स्थानिक अधिकारीओनी मिलीभगतथी केमिकल माफियाओ बेफाम बन्या छे तेवुं जणाववामां आव्युं छे। वारंवार गैस लीकेजनी घटनाओ बाद तंत्र द्वारा कोई पगला लेवामां नथी आवता तेवुं लोकमुखे चर्चाई रह्युं छे। तो सजीवो, खेती सहितने नुकसानकारक रोहन डाइस कंपनीने क्यारे बंध करवामां आवशे, अनेक सवालों उभा थया छे। गैस लीकेजना असरथी आजुबाजुना विस्तारनी शाळाओ पण छोड़ी देवाई छे ने मामलतदार सहित प्रदूषण नियंत्रण बोर्डना प्रादेशिक अधिकारीए आ अंतर्गत तपास हाथ धरी छे अने वधु कार्यवाही शरू करी छे।